तो भाइयों स्वागत है मेरा चैनल पे और एक बार सबको नमस्कार खुलुमहा। देसी चिकन बambooshoot चाखरई, ये ऑथेंटिक त्रिपुरी स्टाइल है। और इधर है मेरा बेम्बू जो कि देसी चिकन के साथ पकाया हुआ है। और ये है गोदक, इसमें bambooshoot, गांधरी और क्रैब्स डाला हुआ है गाइस। तो इधर सलाद है, ऑनियन और हरी मिर्ची, और इधर देसी चिकन का ग्रेवी। सो भूख बहुत लगा है तो लेट्स स्टार्ट। पहले ग्रेवी डाल देते हैं भाई। फर्स्ट बाइट। मजा मजा। सुकून, सुकून का नाम सुना है भाई। वाओ, थोड़ा सा गोडक के साथ टेस्ट। आप साउंड सुन रहे हैं क्रैक क्रैक करके, वो क्रैब्स का आवाज है। वाह, गोडक के बिना तो हर खाना अधूरा है। और ये है मुया चाखरवी, उसका ग्रेवी। वाव, कुछ ज्यादा पड़ गया गाइस। मस्त एकदम। अभी ट्राई करते हैं गाइस लेग, चिकन लेग, देसी चिकन लेग। ये है असली चिकन। इतना लंबा हड्डी देखो। कलेजी
ये पंजा खा के देखते हैं गाइस। ओह माय गॉड, इतना मजबूत है हड्डी, कभी बन नहीं पाएगा। My God, हड्डी बहुत मजबूत है। जवाब नहीं गोडोक का। अभी गाइस देसी चिकन का प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। और एक लेग पीस। वाह, ये देखो गाइस, finish. Wow. देसी चिकन के सामने ब्रॉयलर चिकन जीरो है, जीरो। तो दोस्तों फिलहाल खाना तो ख़त्म है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।